Jesus. dan mengatakan mereka tentang Tuhan Yesus. Because some of the people, if they die without knowing God, Karena ada sebagian orang jika mereka mati dan mereka tidak pernah mengenal Tuhan, their blood will be counted on you. mungkin saja kemalangan mereka akan ditanggung, tuntut Tuhan kepada kalian. God will question you. Tuhan akan mempertanyakan kalian. Some of them are your sisters, Karena sebagian dari mereka adalah your saudara brothers, kita, saudara laki-laki, your atau parents, saudara perempuan, orang tua, your children. anak-anak. They don't know God. Mereka tidak mengenal Tuhan. You need to talk to them. Berbicara pada mereka. Because you don't need to have gone to school for you to evangelize. Karena kita itu nggak harus pergi ke sekolah untuk menginjili. For you to be an evangelist, the only thing you need to do is be born again. Karena satu-satunya syarat untuk menjadi seorang penginjil adalah lahir baru. As long as you are born again, Selama kalian lahir baru, you qualify to be an evangelist. kalian itu terkualifikasi untuk menjadi penginjil. You are not supposed to take 1 week without 1 day without preaching to one person. Kamu itu tidak bisa memberikan diri kamu itu nyaman ketika satu hari itu tidak memberitakan Injil Make it a decision every day. You look for one person, preach to them. Cobalah setiap hari putuskan untuk saya ketemu satu hari, saya memberitakan kabar baik pada mereka. Let them know about Jesus. Bahwa mereka harus mengenal Tuhan Yesus. So in our church, Jadi di gereja kita it is a rule itu merupakan sebuah that peraturan everybody in church must be an evangelist. bahwa setiap orang di gereja harus menjadi penginjil. Everybody. Semua orang. And sometimes we come in church in the morning Dan terkadang kami datang bertugas di pagi hari and we send people out. dan kami mengirim orang-orang keluar And we tell them, go, dan kami meminta mereka Preach. khotbahkan, and those you preach to, bring them. dan kepada siapa kamu khotbahkan coba bawa mereka ke gereja. And we have seen people coming to Christ. Dan kita telah melihat orang-orang tersebut datang pada The other thing we do in our church, hal lainnya yang kita kerjakan di gereja kita. everybody in our church must belong into a small group. Jadi setiap orang di gereja itu harus mempunyai koneksi dengan satu If, kelompok kecil. if you are a woman, Jika kalian adalah wanita, you must belong into a small group of women in church. setiap wanita di dalam gereja tersebut itu harus terkumpul ke dalam kelompok-kelompok kecil. Those groups, they help us for accountability. Jadi grup itu seperti membantu kita untuk akuntabilitas kita. Like my wife has 16 group of leaders. Jadi istri saya itu punya 16 wanita-wanita pemimpin. Every group has over 10 women. Setiap grup itu memiliki mungkin lebih sedikit daripada 10 orang. And when every group grows over 10, Ketika kelompok tersebut melebihi 10 orang, they are divided. mereka dibagi lagi. They can form another group. Mereka bisa saja membentuk kelompok lain. And so we call that multiplication, Mot- multiplying. Motif. Yes. Jadi kami mengatakan itu seperti multiplikasi, itu seperti membagikan gitu ya, meratakan. So our church, we operate with cell groups, small groups. Jadi di gereja kami itu beroperasi dengan kelompok-kelompok kecil ini. So women have small groups, Jadi para wanita memiliki grup-grup kecil. men have small groups, Pria juga hal yang sama. young people have small groups, Bahkan orang pemuda juga memiliki hal and yang sama. every group Dan setiap kelompok ini, has a responsibility to grow setiap kelompok ini memiliki sebuah tanggung jawab and to make sure their group is multiplying. dan memastikan bahwa kelompok mereka itu bisa bertambah banyak gitu. And so every person in every group, every day, every week is supposed to bring a new person in the group. Jadi setiap kelompok-kelompok itu diharapkan bisa membawa orang-orang baru ke kelompok tersebut. So if you take like this 5 women, 1, 2, 3, 4, 5, Jadi contohnya kita punya 5 wanita di sini. you tell them they are a group,
kita memanggil mereka kelompok. Then you tell them on Sunday, every one of you bring one person. Jadi ya mungkin saja kita bisa meminta mereka agar So mereka dapat meminta. coming Sunday, there will be 10. Jadi kita berharap hari Minggu nanti mereka datang. So if you take another 5, then you tell coming Sunday you come. So you see the church is growing. Jadi dengan demikian kita ini bisa melihat bahwa gereja tersebut dapat bertumbuh. That is what we do. We use the same model that Jesus was using. Jesus had 12. Itu merupakan model yang mirip dengan yang Tuhan Yesus kerjakan. If you can remember, he had 3. Mungkin saja kita ingat dia punya 3. He had a group of 3 trusted men, John, James, and Peter. Peter. Jadi pada waktu itu mereka itu ada 3 orang yang Tuhan Yesus itu yaitu adalah Yakobus, Yohanes dan juga Petrus. And then he also had the 12 disciples. Dan kemudian dia memiliki 12 murid. Then from the 12 disciples, he had other leaders. Dan dengan 12 murid tersebut, murid-murid itu menjadi pemimpin. So that is the model we use. Jadi ya begitulah model yang kami gunakan. And it helps people, the church, to grow. Dan ini membantu untuk membuat gereja tersebut berkembang. And it helps us to evangelize easily. Dengan demikian kita dapat menginjili dengan lebih mudah. We also have trainings for church leaders. Kami juga memiliki pelatihan untuk para pemimpin gereja. We train church leaders for 1 year, Kami melatih mereka selama 1 tahun. and then after 1 year they graduate. Dan setelah satu tahun itu mereka lulus. And that has helped the church also to grow. Itu juga menolong gereja untuk terus bertumbuh. We have a very strong young people department, Kami memiliki bagian khusus untuk pemuda yang cukup kuat. and young people always go to reach out young people. Jadi para pemuda tersebut akan selalu menjangkau para pemuda lainnya. Women go to reach other women, Para wanita menjangkau para wanita lainnya. and men go to reach other men. Dan pria menjangkau para pria lainnya. Also, Sunday school children, Jadi untuk anak-anak itu ada sekolah minggu. we set them out Kami meminta mereka to untuk pergi. go and bring children. Kami meminta mereka untuk membawa kembali anak-anak yang lainnya. So everybody in our church is a soul winner, Oh is ya. an evangelist. Ya. Jadi setiap orang di gereja kami itu adalah pemenang jiwa. That is what we do, Itulah yang kita kerjakan. because we understand that the work of winning souls Karena kami mengerti bahwa seni memenangkan jiwa itu is not only for pastor, tidak hanya bagi para pendeta, is for every born again believer. itu bagi seorang orang percaya yang juga sudah lahir baru. And Jesus is expecting us to win souls. Dan Tuhan Yesus itu sebenarnya itu menuntut kita untuk memenangkan jiwa. There is no other plan or there are no angels that will come to win souls. Tidak akan ada malaikat yang datang untuk memenangkan jiwa. It is us who will win souls. Hanya kita yang bisa melakukannya. Jesus does not have a plan B. Tuhan Yesus tidak memiliki rencana B, rencana His cadangan. plan is for you Rencananya adalah bagi kita and I dan saya to win souls. untuk memenangkan jiwa-jiwa. We also do, for you to succeed in winning souls, Kami juga mencoba agar kalian bisa you have sukses. to pray a lot. Kalian juga harus banyak berdoa. You have to pray. Kamu harus berdoa. So our church, we do a lot of prayers Jadi tentu saja di gereja kami itu melakukan banyak and fasting, dan juga berpuasa. and has helped to bring many people. Dan itu telah membantu kami untuk membawa lebih banyak orang. Because winning souls it's a battle, it's a war. Karena memenangkan jiwa itu merupakan sebuah peperangan. The devil does not want people to be born again, Karena tentu saja si jahat tidak mau orang-orang lahir baru.
And the Bible says that the battle we fight is not of flesh and blood. Dan Alkitab memberitakan peperangan kita bukan daripada We darah dan daging. fight against principalities and kingdoms of darkness. Kita itu berperang melawan Injil kemakmuran dan juga kerajaan si gelap. And so for you to overcome them, you have to pray. Jadi untuk mengatasi mereka itu kita And you have to berdoa fast. dan mungkin harus berpuasa. Jesus says Tuhan Yesus berkata, there are some demons and some spirits. They cannot go away until you pray and fast. karena Tuhan Yesus berkata ada beberapa roh jahat dan juga sifat jahat daripada si setan itu yang kita itu nggak bisa lepaskan kalau kita tidak berdoa dan tidak berpuasa. So every one of us is supposed to be passionate. Ini membuat kita ini, semua dari kita ini harus bergairah. You are supposed to be compassionate. You must have mercy over those people who are not born again. Kami itu harus bergairah ketika melihat mereka yang belum lahir baru. Because if they don't get born again, they will go to hell. Karena kalau mereka tidak lahir baru, mereka ke neraka. Would you want them to go to hell? Apa kalian mau mereka ke neraka? Would you want people to go to hell? Apakah kalian mau mereka ke neraka? Anybody want people to go to hell? Lift up your hand. Ada yang mau orang ke neraka? Coba angkat. You don't want. Kamu tentu So saja if tidak you akan. don't want them to go to hell, Kalau tidak mau, then you must preach to them. maka harus beritahu pada mereka. You must tell them to give their life to Christ. Kamu harus mengatakan bahwa mereka harus menyerahkan hidup mereka. You must tell them the devil is a liar. Kamu harus mengatakan pada mereka bahwa si jahat itu adalah pembohong. You are supposed to be so compassionate and passionate about preaching Jesus Christ. Kami itu harus memang betul-betul memiliki gairah dan keinginan untuk menceritakan Injil. The Bible says in the book of John, chapter 15, Alkitab mengatakan dalam kitab Yohanes verses 12 and 14. ayat 12 dan 15. Somebody is going to read in your language. Coba baca dalam bahasa Indonesia juga apa? John Yohanes 15, 12 to 14. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Coba 15 ayat John 15 Yes, 12 to 14. 12 sampai 14. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Aku adalah sahabat, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sampai ayat 14. ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. The Bible says, this is my commandment. Alkitab mengatakan ini merupakan perintahku. What is commandment in your language? Do what God want. Commandment. How do you say it? Perintah. Printer. Ya. Perintah. This is printer. Ini merupakan perintah Yes. saya. It's a commandment. Itu merupakan sebuah perintah. And God is commanding us that we need to love one another Dan Tuhan mengingatkan kita untuk saling mengasihi the same way He loved us. seperti Dia mengasihi kita. So if you love people, Jika kamu mengasihi orang lain, you must tell them about Jesus. kamu harus mengatakan mereka tentang Tuhan Yesus. Yes, you must love people. Kamu harus mengasihi orang lain. Yes, Memang benar. you must love people. Memang benar kamu harus mengasihi And orang lain. one way of showing that you love people is that you must tell them about Jesus. Dan salah satu cara kamu untuk menunjukkan kamu mengasihi orang lain adalah You kamu must tell them mengatakan about the tentang Yesus. great love that God has for them. Kami itu harus mengatakan kasih yang besar yang Allah That punya God kita. gave His only Son Bahwa Tuhan itu, Allah itu memberikan anaknya that He sesuatu can die for them. sehingga anaknya tersebut bisa mati bagi kita. So that when they accept Him, they will be saved. Sehingga ketika mereka menerima anak-anak tersebut, mereka And dapat diselamatkan. God is saying He is commanding us to love people. Dan itu merupakan perintah Tuhan bahwa kita tidak harus mengasihi orang So lain. if you don't tell people about Jesus, Kalau kamu tidak mengatakan Tuhan, you don't love people. Kalau kamu tidak mengatakan Tuhan, You are not doing the commandment of God. kalau kamu tidak mengatakan Tuhan kepada You orang lain, are not doing the will of God. maka kamu itu tidak mengasihi mereka dan kamu itu tidak melaksanakan kehendak Tuhan.
So we make sure in our church that we tell people about Jesus. Jadi kita ini memastikan bahwa orang-orang tersebut menceritakan tentang Tuhan Some Yesus. people will enter in public service vehicles Jadi terkadang orang-orang itu masuk ke dalam pelayanan mobil tadi itu di tempat-tempat umum and tell people about Jesus. dan mengatakan kepada orang Some will tersebut enter tentang in Tuhan a Yesus. train. Terkadang masuk ke dalam kereta api. Some will wake up early in the morning and stand on the street Terkadang orang akan berdiri di and tell them Jesus loves you. terkadang orang itu berdiri di pinggir jalan dan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi Sometimes we print papers and placards terkadang kami itu memprintkan seperti brosur and gitu. we hold them on the street dan kami kadang-kadang memegangnya di pasar-pasar and we tell people Jesus loves you. dan kami mengatakan pada orang tersebut bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. So if you do not tell people about Jesus, Jika kamu tidak menceritakan pada orang lain bahwa then you are a sinner. maka mungkin saja maka kamu adalah seorang pendosa. It is sin Merupakan dosa to fail untuk gagal to preach dalam berkhotbah. about Jesus. Itu merupakan sebuah kegagalan jika kita tidak berkhotbah jika kita tidak mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. So make sure every day you tell people about Jesus. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap hari kita mengabarkan tentang Tuhan Yesus. You should always talk to people about the love of Jesus. Kita ini setiap hari ini harus selalu bercerita tentang kasih Tuhan Yesus. Because that is a commandment from God. Karena itu merupakan sebuah perintah It is daripada a Tuhan. commandment that God has given us. Itu merupakan sebuah perintah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Those are the things that we do in our church, Itu merupakan kegiatan yang kami kerjakan di gereja kami. and they have helped us to reach many people. Dan tentu saja itu telah membantu kita untuk mencapai banyak orang. Yeah. So we will share a lot tomorrow. We will share to you many more things tomorrow. Jadi besok kami akan berbagi lebih. Right now we can allow you, if you have any question, you can ask me. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. One, Mr. Dason, you have a school in Kenya. Yes. When you start and how you to manage your school there, because we have a school in Caroline also. We have 2 kindergartens. Yeah. Okay, when you start a school, although it is a church school, Ketika kamu membangun sebuah gereja, walaupun we itu adalah gereja use dari it sekolah, as an income generating project for the church. kalau bisa ketika ada sekolah yang dibangun, walaupun sekolah itu merupakan di bawah naungan gereja, sebaiknya ada proyek yang menghasilkan uang untuk gereja tersebut. The children who come there, they must pay school fees. Karena anak-anaknya yang datang itu mereka itu harus membayar uang sekolah. And even the members of the church, when they bring their children, they must pay school fees. Bahkan tentu saja anggota-anggota gereja tersebut pun harus membayar uang sekolah walaupun mereka sekolah di sekolah yang di bawah naungan gereja It is tersebut. not free for free. Sekolah itu bukan murahan gitu. They have to pay. Mereka harus membayar. And the money they pay, Dan uang yang mereka bayarkan it helps the church to grow. diharapkan itu dapat membantu gereja untuk bertumbuh. Yes. Jadi begitu. How do you have a teacher to your school? Where I'm from, your teacher. We employ qualified teachers, Yeah. and they are paid by the school fees the children are paying. Oke, jadi Bapak bertanya bagaimana mendapatkan guru-guru ya begitu ya. Terus Pak
dan Sen bilang bahwa caranya adalah dengan tentu saja dari uang sekolah, dan orang-orang tersebut dipekerjakan layaknya pegawai, dan semua untuk guru-guru tersebut adalah dari uang sekolah tersebut. Your teacher, they must be born again. Yes, they must be born again. It is not a must they be members of our church, but they must be born again. Tentu saja guru-guru tersebut harus lahir baru, tetapi tidak harus anggota gereja kami, yang penting mereka lahir baru. How you build your curriculum? You build alone or come from your governor? We have a government curriculum, but it is a Christian school. Jadi Bapak bertanya bagaimana mereka membangun kurikulum tersebut begitu ya. Terus Pak Dansen mengatakan bahwa kurikulum tersebut memang dari pemerintah, tapi tentu saja sekolah tersebut tetap adalah sekolah Kristen. Dan walaupun itu dari pemerintah, tapi tetap kurikulum Kristen. Iya, walaupun dari pemerintah tetap kurikulum Kristen, itu penting. Any other question? Ada pertanyaan lain? Saya mau tanya, misalnya di Kenya itu apa aja agama yang ada di situ? Apa ada yang punya agama? What religions are in Kenya? What belief? And then are some people who are not religious at all? Kenya is basically a Christian nation. Kenya itu bisa dikatakan negara Kristen. Although there are people who say they are Christians but they are not born again. Tapi tentu saja ada yang mengatakan mereka Kristen tapi mereka belum lahir baru. But we also have Muslims. Tapi tentu saja ada Muslim. We have Hindus. Ada Hindu. We have Buddhists. Ada Buddha. We also have atheists. Tentu saja ada ateis. Atheists, they don't believe there is God. Ya tentu saja ateis itu nggak percaya pada Tuhan. But Christians are many. Tapi tentu saja banyak Kristen. Yes. Ada lagi? In Caroline, like this village, we background from worship another idol, not God. How you in your country to preach people like them? Oke, jadi Bapak bertanya, di kampung ini kita itu nyembah berhala bukan Tuhan. Jadi kalau di Kenya bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? What did he say? In this village we worship another god. We call it idol. And then in Kenya, how you really cope with that problem? The only way to help people is only by preaching the word of God. Caranya adalah kita itu hanya bisa mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. It is not us who save people. Bukan kita yang menyelamatkan orang-orang lain. It is God who save people. Tentu saja Tuhan yang menyelamatkan orang-orang lain. Our work is to preach the word. Tugas kita adalah mengatakan Injil yang satu itu. And the Holy Spirit will convince them about their sin. Dan tentu saja Roh Kudus akan meyakinkan mereka tentang dosa mereka. And they will be saved. Dan dengan demikian mereka akan selamat. So what you do is you do not fight their religion. Jadi kita ini nggak melawan agama mereka. But you preach the word. Tapi kamu korbankan yang kamu percaya. The word of God is so powerful. Firman Tuhan itu sangat berkuasa. The Bible says it is like a double-edged sword. Alkitab mengatakan itu seperti pedang bermata dua. When you preach it is so powerful. Ketika kamu mengkorbankan itu It begitu can berkuasa. change the hearts of men, Itu bisa mengubah hati seseorang. even those who have the heart of stone. Walaupun dia memiliki hati seperti batu. So all you need to do is don't fear. Jadi yang perlu kita kerjakan itu jangan takut. Don't keep quiet. Jangan diam saja. Don't attack them.
Jangan serang mereka. Just tell them what the Word of God says. Katakan saya tentang apa yang Alkitab katakan. The whole idea of preaching the Word of God is spreading the love of Christ. Bisa dibilang caranya itu adalah dengan memberikan cinta kasih Kristus kepada orang lain. When we go to people, we do not condemn them. Ketika kita datang kepada orang lain, kita jangan seperti mengutuk mereka. We do not argue with them. Kita jangan berdebat dengan mereka. We do not compare our religion with them. Jangan bandingkan agama kita dengan agama mereka. We tell them Christianity is not a religion. Kita katakan bahwa Kristen itu bukan agama. Christianity is a relationship. Kekristenan merupakan sebuah hubungan. Is a relationship between you and God. Itu merupakan hubungan kamu dan Tuhan. So what you're supposed to do is do not fear. Jadi yang harusnya kita katakan itu You adalah go jangan out takut. there, Kamu pergi keluar, preach to them about Jesus, khotbahkan kepada mereka tentang and Tuhan preach to Yesus. them with power, Dan tentu saja khotbahkan dengan mereka dengan kuasa. and the Holy Spirit will convince them about their sins. Dan tentu saja Roh Kudus akan menyampaikan mereka tentang dosa-dosa mereka. We have seen even the most difficult people, Muslims, giving their life to Christ. Kami bahkan melihat orang-orang yang sangat sulit itu seperti Muslim itu memberikan hidup mereka kepada Kristus. All you need to do is preach the gospel Yang hanya kita perlu kerjakan itu adalah mengkhotbahkan Injil tersebut. because Jesus died for them. Karena Tuhan Yesus mati bagi mereka. We only need to tell them Jesus died for them. Katakan saja Tuhan Yesus mati bagi mereka. There are very many people there. Banyak sekali orang di luar sana. Their hearts are sick. Hati mereka itu sakit. Their hearts have a vacuum. Hati mereka itu seperti vakum gitu ya. Seperti kosong gitu ya. Their hearts are empty. Hati mereka itu benar-benar kosong. It's only that they have not had somebody to tell them about Jesus. Masalah satu yang mereka hadapi adalah mereka belum. They are just waiting for you Mereka itu belum mendengar kabar Tuhan Yesus. to Mereka go menunggu tentang kita. to go and tell them Jesus loves you, Mereka itu menunggu bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus and mengasihi they will mereka. be surprised. Oh, somebody loves me, Sehingga mereka kaget. Waduh, Tuhan And they will- seseorang mengasihi saya. and they will accept Christ. Dan berharap mereka Go menerima out Yesus. there with courage. Pergilah keluar dengan berani. Don't condemn them. Jangan kutuk mereka. Just tell them Jesus loves you, Katakan saja kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. and you will see them coming in big numbers. Dan ini akan membuat mereka akan datang dalam jumlah yang banyak. If every one of you in this church Jika semua Goes- dari kita di gereja ini goes out there pergi keluar sana and every day talk to one person, dan setiap hari bercerita kepada satu orang, after 3 months setelah 3 bulan you will not have enough space to keep people. kita ini tidak akan memiliki ruangan lagi untuk menampung orang-orang tersebut. Because they will come in big numbers. Karena tentu saja mereka akan datang dalam jumlah besar. Yes. Ada lagi? Oh ya, in your church you said that many of them are two people, and you send them to preach the gospel of two people. Yes, Okay. yes. Are those group of two people need some training to share the gospel? Yes. Tentu saja. We normally train them. Hah? We normally train people. Tentu saja kami biasanya melatih mereka. But remember, Tapi ingat, even without training, bahkan tanpa pelatihan the pun, moment you receive Jesus, momen kamu menerima Tuhan Yesus, automatically you become an evangelist. kamu pasti secara otomatis menjadi seorang. So you don't have to wait until you are trained. Jadi kita ini harus menunggu sampai kita dilatih. You can go and tell people Jesus loves you. Keluar saja dan mengatakan And if bahwa they Tuhan have Yesus a lot of questions, jika mereka memiliki you pertanyaan, can tell them, come, our pastor is going to answer those questions. katakan saja kalau kamu punya pertanyaan, datang ke gereja kami, lalu pendeta kami akan menjawabnya. So it is good to have training, but you don't have to wait until when you be trained for you to go out. Tentu saja bagus untuk memiliki pelatihan, tapi nggak harus ketika kita memiliki pelatihan baru kita menginjili begitu. Yeah. Ya begitulah ya.
question? Ya, lagi yang mau ditanyakan. Tidak tahu bagaimana awal permulaan percakapan dengan orang lain sebelum pemikiran. Okay, but he said that sometimes as a Christian we don't know how to begin a conversation with those people. So You must have the scriptures that talk about salvation. kita ini harus memegang Alkitab yang bercerita tentang keselamatan. The Bible says that all men have sinned Alkitab mengatakan bahwa semua orang sudah berdosa and have fallen short of the glory of God. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So those scriptures, Pastor can list them down for you. Jadi ayat-ayat Alkitab yang penting seperti itu para You- pendeta you bisa read them. menyusunnya dan kemudian kita bisa Even when membacakan. you go to share with people there, you can go with a paper Bahkan kalau kita menginjili bisa saja and kita bawa you kertas can tersebut. read those scriptures. Dan kita bisa membacakan ayat-ayat yang penting tersebut. When you talk to people, you tell them, every one of us, even me, we were all born sinners. Katakan bahwa kita semua, bahkan saya pun lahir I am dalam a sinner, keadaan you are a berdosa. sinner, everybody is a sinner. Saya berdosa, kamu berdosa, semua orang lain And berdosa. everybody needs Jesus Christ. Dan setiap orang memerlukan Tuhan Yesus Kristus. Then you read Romans, the Bible says, therefore the wages of sin is death. Dan kemudian kita baca kitab Roma yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. So you tell them, if you don't repent your sin, you will die. Sehingga kita katakan kalau kamu tidak bertobat dari dosa-dosa kamu akan mati. The Bible says that if you want to see God the Father, Alkitab mengatakan kalau kamu ingin, you must accept Jesus. kalau kamu ingin melihat Bapa, maka Because kamu harus Jesus menerima is the Yesus. way, Karena Tuhan adalah jalan, is the truth, kebenaran, is the right. dan So you kehidupan. must have all those scriptures that talk about salvation. You must have them. Sehingga ayat-ayat Alkitab yang baca tentang keselamatan kamu harus. And it is not wrong for you to write them down on a paper. If you cannot remember them on your head, have a paper somewhere, write them as you go, write them. So you can tell them, this is what the Bible says. Jadi nggak perlu waktu panjang-panjang untuk menulis ayat tersebut. Kalau nggak bisa hafal maka tinggal tulis terus tinggal. When you go to them, don't tell them your stories. Kalau berbagi dengan mereka jangan ceritakan tentang cerita kamu. Talk to them about the Bible. Ceritakanlah mereka tentang Alkitab. Because you believe in the Bible. Karena kamu percaya kepada Alkitab. All of us believe in the Bible. Seperti kita semua. Yes. Ya begitu. That is what we we normally do, and we normally write some printout to people when they are going out. Sehingga terkadang kami ini memiliki ayat-ayat Alkitab. And when you ketika go in kamu- two mereka people, perlu. ketika kamu pergi berdua, only one person is supposed to preach. hanya satu orang yang harusnya berbicara. So when we go with him, Jadi kalau kami pergi, I will preach, dia he berkhotbah, will be praying, saya akan berdoa. he will be interceding. Dia akan seperti merenungkan itu Yes. berjaga-jaga begitu. You see, like this is how we go on the streets. Oh iya iya. iya. You see, Oh iya iya. Can I share? Betul. we go on the streets. You see, Iya iya. you can scroll them. You see, this is me. Oh iya iya. Surrender to Jesus. Jesus loves you. Iya iya. We go on the streets like this. Oke. Oke, so I will show it to them. Oke, jadi You scroll. inilah ya, mereka ini sharing tentang firman Tuhan. Gitu ya. Mencatat ya, yang ini mungkin mencatat ayat Alkitab tersebut. Ini ya, ini adalah pembahasan Alkitab. Dan ini tetap sharing, inilah Bapak itu. Gitu ya. Dari ini ya, kebetulan tes ini mungkin maksudnya ini mencatat ayat-ayat tersebut ini mereka sharing dan ini Bapak itu. Thank you. Okay. Also another approach that you can use, Another one. another approach, another way to do it Yes, cara lain yang kita bisa
mengabarkan Injil, so that you can be able to reach to the point of salvation. sehingga pembicaraan itu bisa sampai kepada poin keselamatan. We example of Jesus and the Samaritan woman. Mungkin salah satu contoh itu adalah Tuhan Yesus dan wanita Samaria. Yeah, he started from the point, can you give me some water? Because they were in the river. Mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus memulai percakapan dengan meminta air. So you can start from somewhere that you are on the same level. Jadi mungkin apa yang kita connect gitu, itu bisa dimulai begitu. Yeah, you can start either from how are you doing in your family or in your farming. Ya. Mhm. Ya mungkin pembicaraan itu bisa dimulai dengan, aduh kamu di keluarga kamu gimana gitu ya, kamu dilarang gimana. And then from there you ask them, do you know Jesus? Kemudian dari sisi itu bertanya, apakah kamu mengenal Tuhan Yesus? Yeah, I have an experience with Jesus, Saya telah memiliki pengalaman dengan Tuhan Yesus and I would like to share my Jesus with you. dan saya ingin membagikannya kepada kamu. But the starting point is somewhere that they can relate with. Coba mulainya itu dari apa yang mereka bisa pahami. Yeah, so that from there you'll be able to put scriptures after scriptures. Dan dengan demikian kita bisa mulai mengutip ayat-ayat Alkitab. Yeah, so the best example is Jesus and the Samaritan woman, because Jesus asked for the water and he was able to start the conversation with the woman. Ya, salah satu contoh yang paling baik itu adalah bagaimana Tuhan dan orang Samaria, mereka itu berbicara, kemudian setelah mereka berbicara, mereka itu bisa connect gitu, dan setelah mereka connect itu mereka bisa membangun percakapan sampai pada keselamatan. Yeah, and that is how the Samaritan woman was converted. Dengan demikianlah seseorang wanita Samaria itu bisa berubah daripada kegelapan menjadi terang, begitu maksudnya. Yeah, and some of them will see like the Samaritan woman will say, what does it have to do with the Samaritan and the Jewish? Dan kita juga perlu perhatikan bagaimana hubungan orang Yahudi dan orang-orang Samaria. And then she was able, they started from the conversation, and the woman was able to see Jesus. Finally, she was able to see Jesus as the Messiah. Jadi ketika wanita Samaria tersebut melihat bagaimana Tuhan Yesus bersikap pada dia di sini kepercayaan itu seperti terbangun begitu ya, terbangun sendiri sampai dia sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Yeah, so the best thing is to come up with the starting point. Sehingga salah satu paling penting itu adalah mulai ada titiknya begitu. Ya guys. Jadi ya menurutku itu sangat relate gitu ya. Menurutku salah satu yang aku cukup sadar juga gitu ya. Salah satu alasan kenapa orang-orang reform susah menginjili di kampung-kampung gitu kan, karena mereka terlalu pintar, mereka bahasanya terlalu tinggi, gitu-gitulah. Ya kita orang-orang sini beliau aja kita bisa nggak tahu apa. So we have the experience, like you say that people from the big city from Jakarta, very educated people, and then they doesn't know how to start a conversation with some villages here who are very educated, because they are not on the same level. There is no click point between them, and then that one of the struggle, I think. When you are talking to people about Jesus, Ketika berbicara kepada orang tentang you don't have to be educated. kami tuh nggak harus berpendidikan. Peter was not educated. Petrus pun tidak memiliki pendidikan. The Bible says he was unschooled. He had not even gone to school. Mungkin Alkitab mengatakan bahwa dia tidak sekolah, But he was one of the best preachers. tapi dia adalah So salah satu for khotbah paling you berkuasa. to preach to people, Bagi kamu untuk berkhotbah you pada don't orang lain, need other education. kamu tidak perlu pendidikan yang lain. You need to know the word of God. Kamu hanya perlu pengetahuan dari You need to Tuhan. have the Holy Spirit in you. Kamu memerlukan Roh Kudus. That is all you need. Hanya itu yang kamu butuhkan. Yeah. Because there are very many people who are educated and they don't know God. Karena banyak sekali orang-orang yang berpendidikan tapi tidak mengenal Tuhan. Because salvation is not about human knowledge. Karena keselamatan itu bukan tentang pengetahuan manusia. Salvation is about encountering God. Keselamatan adalah tentang berhadapan dengan. So when you go to preach to a person, Sehingga ketika kau don't berbahasa seseorang, open door for argument. jangan terlalu buka ruang untuk
or perdebatan competition atau persaingan or standard of your education, atau standar pendidikan, tell them you are only telling them about the wrath of God. katakan bahwa satu-satunya kami ingin katakan adalah tentang kasih Tuhan. That's it. Hanya itu saja. Yeah. We also do reach out by planning couples dinners. Ya, kenapa? Couples dinner. Couple dinner. We sometimes organize married people. Ya. We have dinner together. Oh ya, with. Dinner. Eat together. Oh ya, with. Couples. Couples married. Oh ya, ya jadi terkadang ini pasangannya yang sudah menikah juga bisa makan malam bersama begitu. And we also tell them to invite their couples friends. Dan tentu saja kami ingin mendorong We mereka tell them untuk. to invite other married people. Oke. Allah. Other. Other. Oh iya ya. Jadi kami itu meminta orang-orang yang Like sudah. now your dad and your mom, Ya, they invite other people who are married. ya. They Jadi. come for a church dinner here. Iya. Jadi intinya adalah orang-orang yang sudah menikah, begitu. Orang-orang yang sudah menikah itu didorong untuk mengajak orang-orang yang sudah menikah lainnya untuk makan malam di gereja tersebut, begitu. Makan malam bersama, makan malam situ Iya. diceritakan Injil. Iya. Yeah, we eat together. We also talk and we also dance as married. Ya, tentu saja kami itu juga makan bersama dan juga bercerita bersama, bahkan kami juga itu kadang-kadang menari bersama sebagai pasangan. And some of them have joined saying that we cater for families. Dan dengan demikian terkadang-kadang orang-orang tersebut dapat menjadi keluarga kita sendiri, begitu. Ya, betul. Maybe one question. Aku bersungguh dengan akulah bersungguh mengikuti Haji katakan menalar memang perbedaan antara sekian. Iya. Tapi kita kena mencintai seri kalau bagi. Iya. Jadi bagi bayangkan kaisi rasa kena yang ada di masyarakat juga yang dalam hidup kena bagi kami si rasakan bagi. Bagi kita bagi Kristus dai gak ada pengertian kita bagi. Iya. Amin nandau pe negara kita bagi seri si rasakan bagi juga kan Tuhan dai membantah iya pe gua ka nak Tuhan dai membantah. Oh yeah. So my auntie said that we are very very different. We are very very different from both culture, history, and also any other thing. We are very far away from Africa, from Kenya to here. But even though we are so different, we are so separated away from geographical point of view. We have the same understanding of the gospel. Those differences doesn't make us have different understanding of the gospel. So we both struggle with our culture. We are here struggle with our culture. You also struggle with them. You also struggle with preaching the gospel. We also here. So we are both very very different, but that different doesn't make us different in our understanding of the gospel. One I say what my sister have tell you that is right. I think God send you by the said of God, and I hope fellowship continue. Because what you say exactly same with what we believe here. Yeah. But I see you so brave, so courage, so active. I hope God give us what He has give to you in Kenya. Yeah.
Thank you. Father, in the name of Jesus, Tuhan, di dalam thank nama you Tuhan for Yesus, blessing us tonight. terima kasih karena telah memberkati kami hari ini. Thank you for everybody who is here tonight. Terima kasih karena telah mengatakan I orang-orang di sini. speak a blessing over every one of them. Saya berbicara tentang berkat Tuhan pada I mereka. pray that you may stretch your hand and touch every one of them. Saya berdoa agar tangan Tuhan I menyentuh pray mereka that semua. God will heal every one of us. Aku berharap agar Tuhan I pray mendengar that daripada God kami will semua. open ways and doors for every one of us. Kami berharap Tuhan membuka jalan bagi kami. I pray that God will perform miracles over our lives. Bahkan kami juga berharap In the agar Tuhan mighty melakukan mujizat name dalam of hidup Jesus kami. Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I pray that the love of God will flow in the life of every one of us. Kasih Tuhan dapat berkembang dalam I kehidupan pray kami. that God will make a way for you where there seems to be no way. Agar dosa-dosa kami itu tertutup jalannya. I pray that God will help you even to do His work. Dan kami juga berharap agar I Tuhan pray that menolong God kami dalam will jalan bless kita. your families. Aku juga berdoa agar Tuhan I memberkati pray kalian. that God will bless the work of your hands. Saya juga berdoa agar perjalanan I kalian pray that God will baik. bless your children. Berdoa untuk anak-anak kalian juga. I pray that God will give you good health. Saya berdoa untuk kesehatan kalian. And I pray that God will help you to preach and to reach for many who are not born again. Dan juga saya berdoa agar kalian dapat berkhotbah pada mereka yang belum I bertobat. cover you with the blood of Jesus Christ. Saya menutupi kalian dengan darah Kristus. And I cancel every plan of the devil in your life. Agar dapat mengeluarkan setan-setan yang And I ada di declare kalian. that you are all blessed. Sehingga kalian semua terberkati. In the name of Jesus Christ, Dalam nama Tuhan Yesus. we pray and believe. Kami berdoa dan percaya. Amen. 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 Thank you. Thank you, Thank you. Pastor. Thank you.